Media asing sorot isu deforestasi. Penyebab banjir Sumatera, Aceh, Bloomberg. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menarik perhatian luas media asing dan media lain di belahan dunia. Sejumlah kantor berita global menyoroti parahnya dampak bencana, terutama terkait dugaan kuat adanya peran deforestasi dan pembalakan liar dalam memperburuk krisis kemanusiaan ini. Kantor berita Associated Press, AP, melaporkan bahwa banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Aceh menyeret jutaan meter kubik kayu tebangan. Hal ini memicu kekhawatiran publik bahwa pembalakan liar berkontribusi terhadap bencana. AP menyoroti daerah hutan lebat seperti Kalimantan, Aceh, dan Sumatera telah berubah menjadi lahan kosong yang dipenuhi batang kayu, banjir bandang, dan tanah longsor, menyebabkan rumah-rumah hancur, infrastruktur tak berfungsi, dengan jalanan yang lenyap digantikan oleh sungai lumpur. Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah krisis buatan manusia. Reuters memberitakan kisah seorang warga Indonesia di Sumatera yang sangat marah menunjuk pada deforestasi di sekitar rumahnya. Tanah longsor dan banjir yang disebabkan oleh badai tropis dan hujan deras menewaskan lebih dari ribuan orang, menjadikannya bencana paling mematikan di Indonesia sejak tsunami dahsyat tahun 2004 di Aceh. Tangan-tangan serakah menebang pohon dari Sumatera hingga Aceh dan juga provinsi-provinsi lain di Indonesia. Mereka tidak peduli dengan hutan, dan sekarang kami yang menanggung akibatnya, ujar warga yang tinggal di penampungan sementara di Tapanuli, area yang paling parah terkena dampaknya. Jaringan berita ABC Net dari Australia melaporkan bahwa aktivis lingkungan Indonesia menyatakan banjir dan tanah longsor yang menghancurkan sebagian Sumatera diperburuk oleh deforestasi besar-besaran yang didorong oleh persetujuan ratusan izin untuk ekstraksi sumber daya. ABC Net mencatat bahwa badai dan banjir musiman yang luar biasa, destruktif sejak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, beberapa pekan yang lalu telah menewaskan lebih dari ribuan orang. Belum lagi ribuan orang yang dilaporkan hilang, desa-desa hancur tak tersisa. Bahwa tanah longsor dari hasil pembalakan hutan adalah hasil dari kombinasi faktor alam dan manusia. Ada kondisi cuaca ekstrem, geografi pegunungan, dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Para ahli yang diwawancarai NY Times mengatakan sifat bencana dari aktivitas tersebut diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar hutan Sumatera telah dihancurkan dalam beberapa dekade terakhir. Foreign media highlights deforestation issues as cause of floods in Sumatra, Aceh, Bloomberg. The flash floods and landslides that hit North Sumatra, West Sumatra, and Aceh have attracted widespread attention from foreign and other media outlets worldwide. A number of global news agencies have highlighted the severity of the disaster's impact, particularly regarding the strong suspicion of deforestation and illegal logging in worsening this humanitarian crisis. The Associated Press, AP news agency, reported that floods and landslides in North Sumatra and Aceh carried away millions of cubic meters of felled wood. This has sparked public concern that illegal logging contributed to the disaster. AP highlights that densely forested areas such as Kalimantan, Aceh, and Sumatra have been turned into wastelands littered with logs. Flash floods and landslides have destroyed homes, and infrastructure has collapsed, with roads disappearing and replaced by rivers of mud. This is not just a natural disaster, this is a man-made crisis. Reuters reports the story of an Indonesian in Sumatra who angrily pointed to the deforestation around his home. Landslides and floods caused by tropical storms and heavy rains killed more than 1,000 people, making it Indonesia's deadliest disaster since the devastating 2004 tsunami in Aceh. Greedy hands cut down trees from Sumatra to Aceh and also other provinces in Indonesia. They don't care about the forest.
and now we are paying the price, said a resident living in a temporary shelter in Tapanuli, the worst affected area. Australia's ABC Net news network reported that Indonesian environmental activists said the floods and landslides that devastated parts of Sumatra were exacerbated by massive deforestation driven by the approval of hundreds of permits for resource extraction. ABC Net notes that unusually high seasonal storms and floods, the usual destructive since the aftermath of the flash floods and landslides a few weeks ago, has killed more than thousands of people, not to mention thousands of people reported missing. Villages destroyed nothing. That landslides from deforestation are the result of a combination of natural and human factors. There are extreme weather conditions, mountainous geography, and environmental degradation caused by human activities. Experts interviewed by the New York Times said the catastrophic